Alis ka dyan. Alis ka dyan, Ron. Okay, okay lang. Okay na yan. Okay na yan. Okay dyan. Pastor Flores, binigay kami itong sa ato niya ng 3. Uy, grabe yun. Uy, naman ano? Kala ko bagong turok yun. Shoot. Tumira. Wala. Nakakuha ni... Ayun na! Mimat! 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 Kumabol pa. Cruz. Binigay kay Tuli. Tuli Tumira. Wala. Nakakuha ni Feliciano. Feliciano nagkakapasad. Binigay kay Flores. Flores. Nakakuha ni Tuli. 9 to shoot. Feliciano, wala, nakakuha ni Navarro. Navarro, pass to Calderon, binigay kay Mendoza. Mendoza, pass to Uchi. Calderon, pass to Uchi. Calderon, dribbling the ball, pass to Mendoza. Mendoza, pass to Flores. Wala si Butog. Magandang laban sana kung dyan si Butog, no? Basket charge, 3.7, Mendoza na naman. 3-2 pass to Navarro. Navarro, foul. Calderon. Ito na si David. Andito na si David. Kaso lang. Sablay, ang unang hira ni Navarro. Pakabahin lang natin. Ano bang team mo yun, David? Blue. Sayang, ganda sana laban kung andyan yung si David, no? Basket siya kay Navarro, isa. Mendoza, pass to Flores. Flores na kakapapasahan. 8 to shoot. Feliciano, pass to Mendoza. Ang lakas. Uchi. Easy. Mendoza, pass to Flores. 10 to shoot. Calderon, Calderon, wala. Oras natin ay 5 seconds. Cruz, pass to Navarro. Navarro, step back. Wala. Nakakuha ni Uchi. Foul, naman si Calderon. Second personal foul. Second team foul. Sablay, ang unang tira ng Uchi. Jaber ready. Abos, nakakuha ni Flores. Pasok Feliciano. Wala, nakakuha ni Feliciano pa rin. Feliciano nagkakaroon sa binigay kay Flores. Flores, 17:45 seconds. Feliciano, 5 to shoot. Nakakuha ni Navarro. Easy, umunsa kay Navarro. Mendoza, nag-dribble. Sumalak siya. Step in the line, tinawag ang pagkakas. Ituloy na pass ni Navarro. Navarro. Pasok na naman niya kay Navarro. Nagre-reklamo pa si Bosti, no? 8 to shoot. Feliciano. Wala. Navarro. Navarro pass to Cruz. Cruz, pass to Navarro. Wala, nakakuha ni Mendoza. Wala pa rin, nakakuha ni Uchi. Binigay kay Navarro, pass to Cruz. Cruz, Mendes, wala. 6 minutes, 35 seconds. Navarro. Navarro pa rin, pass to Can. 6 minutes, 25 seconds. Red shoot. Feliciano, binigay kay Calderon. 5 to shoot. Flores, wala. Binigay kay
Navarro. Ang lalaki ng red! Ituloy pa sa Navarro. Tapos, Wally, foul. Usparet. Ang lalaki ng red, Jay. Hindi kayo mananalo dyan. Sakit. Number 7. Number 8. Mendoza. Ito, magkakahit yung red. 13 pound. 13 foul na blue. Sablay, ang nangyira ni Navarro. Oh, wala pa si Butog, oh. Tsaka si David. Wala si David. Flores, Marcelo. Panrami yung kayo yung tinawag ng Pelisano. Ituloy. Ang Calderon. Calderon. Running time po yan, ha? Calderon. Bago babasahan. Calderon. Wala ka. Hirang foul. Usparet. Hindi kaya, Brett. Ituloy foul. 5 minutes 37 seconds. Basket siya kay Calderon. Wala, nakakuha ni Pusi. Opos, nakakuha ni Navarro na naman. 5 minutes 30. Mendoza kumadali. Tumalaksak, wala pa rin. Nakuha pa rin Mendoza. Nakawan siya kasi, pero pino-point 5 ko kasi pagka. Tapos gagano. Pasok Cruz. Pasok ka. Sabre ko na. Sabre. Feliciano. Binigay kay Alacocos. Binigay kay Feliciano. Foul. Counted. Tapos pag magpi-free throw, 28 Diazos. para malaki. Kitang-kita yung magpi-free throw. Tapos pagka-shoot, balik sa single. Basket na kay Feliciano. Kasi i-adjust ka, tatanggalin mo yung ilaw. Kaya nga, nakapagod eh. Liman. Wala. Nakuha ni Feliciano. Papalit sa'yo, kunyari. Foul naman. Usparet. Hindi, pag ganun, buo na lang. Liman. First personal foul. Ganun din naman eh. Unless may maturuan ako. Feliciano, pass to Palafox. Palafox. Basket na kay Palafox. Kita naman, madali naman siguro makita yun pagkano sa oras. Wala, nakuha ni Palafox. Binigay kay Feliciano. Basket na kay Feliciano. Buti nila, pinasok si JR. Nakabulan. Tablay, nakuha ni ako din. Wala, nakuha ni Ahero. Ahero. Binigay kay Iyanos. Wala, nakuha ni Feliciano. Feliciano nakuha ni Lima. Wala. Nakuha ni Calderon. Pass to Feliciano. Wala. 8 to shoot. 5 to shoot. Uy! Ingat, ingat, ingat! Last 4 minutes na tayo. Wala. Per quarter na nagagawin ko para Wala. per quarter highlights eh. Feliciano Junior. Per quarter. Tapos pag dugtong-dugtong mo. Mamaya nyo na kunin. Warning for penalty. Kasi pag mas short yung video, isipin na sa parang malakas. Pwedeng yun, per quarter highlights. Sige. Basket na naman niya, ganyan to. 3 minutes 45 seconds. Up. Atras kayo, atras kayo. Counted. Who's counted? Ahero. First personal foul. For penalty voting. Basket niya kay Feliciano. Score. Warning for penalty voting. Score na Adonai. 17-18. Ganda na laban. Yari ka na kay Ben. Wala. Nakuha ni Iniwan ng laki. Wala. Nakuha ni Moto. Blue ball. Ranting nila.
Tapos, nakakuha Yung din. last nung tumalon, no, yung JR. Wala pa din. Nakakuha din. Niman. Pass to Ahero step back. Tapos, nakakuha din. Ahero pa rin. Pass to Will Gibson. Pass to Llanos. Pass to Will Gibson. Wala. Pass to Llanos. Grabe, nagsimulan. Pass to Will Gibson. Number 5, Palafox. Penalty. Sablay, ako natira. Llanos. Base tuliya kay Llanos. May barang yun ah. 2 minutes, 55 seconds. Feliciano, pass to Calderon. Pag-grabe ni Jason, grabe naman sila ni Norman doon. Ang bilis ng paraan. Llanos. Ready to shoot. Miman, palagay. Easy to pull siya. Feliciano. Foul. Pag-grabe ni Jason, tinawag ng Feliciano. 2 minutes 20. Basket ka kay Llanos. Galing ni JR ah. Feliciano. Pass to Feliciano. Feliciano. Last 2 minutes. Tapos, nakawagi Palafox. Foul. Obligado. Dalawa ka na. Penalty. Walang po. Technical, technical. Penalty number 5. Basket ka kay Palafox. Gutom to eh. Sabay na lang tayo kumain to eh. Hello. Pass to Llanos. Pagyan ng Andres. Grabe si Llanos. Naka-cheat, naka-cheat, naka-cheat. Feliciano. Pass to Palafox. Wala. Blue ball. 1 minute 40 seconds. Boy, boy. Feliciano. Feliciano. Tapos, nakakuha ng Palafox. Feliciano. Foul. Push pa rin. Apat na yan, apat na yan. Tatlo ka na, Miman. Penalty na tayo, penalty. Sablay yan. Sumamadali yung mag-control pala gagawin mo. Ang sakit mo mag-foul. Basket ka, isa. Kay Feliciano. One minute 15. Akal. Nakuha ni Yantos sa mga Ahero. Same ball. 1 minute 8 seconds. Tapos. 5 to shoot. 3 to shoot. Basket ka kay Yantos. Last 15 seconds. Feliciano, crossover. Ulitin sa Ahero. Pass to Ahero. Kalaban lang natin kanina, nandyan na. Last 38 seconds. Foul. Penalty. Last 24 seconds. Foul number 25. Pasok siya kay Calderon. Nating bat net. Pasok tuloy kay Calderon. Yantos Camilo Tres. Rabilis Pabidjo na tinawag. Last 25 seconds. Head shoot. Obligado sa malaksan. Last 14 seconds.
Passer na lang yan, wala kang shot clock. Uli. Wala pa din, nakakuha ni last 5 seconds. Subira, Ben. Wala, nakakuha ni Dono. Ay, sayang. Last 1 seconds. Follow up sa ano. Wala na.